Hello guys, welcome with me Just No Limit. Let's learn about English now. Okay, check it out. Hello guys, have a nice day. Now we are going to discuss about explanation text. Explanation text is a text which tells process relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Jadi, explanation text adalah suatu jenis teks yang menjelaskan mengenai suatu proses. And now, what is the different descriptive text and explanation text? Bedanya apa sih? Oke, I will tell you for the first. Perbedaannya, jika prosedur teks menjelaskan cara melakukan sesuatu, tetapi explanation text yaitu teks yang menjelaskan bagaimana suatu proses tersebut terjadi. Oke, next. For generic structure of explanation text. Untuk generic structure-nya, untuk strukturnya. Yang pertama, general statement. General statement stating the phenomenon issue which are to be explained. Jadi, intinya, general statement ini berisi tentang informasi umum mengenai topik yang akan dibahas dalam teks. Okay. For the second, sequence of explanation. Nah, di explanation ini terjadi serangkaian kejadian. Sequence of event. Jadi ada prosesnya ya, suatu proses yang merupakan topik dari teks tersebut. For the last is closing. Closing itu bagian penutup. Bersifat pilihan ya, biasanya ada atau tidak. Oke. Lanjut untuk yang selanjutnya, the purpose of explanation text. Tujuannya apa sih? Tujuannya explanation text tells a process relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. And then to explain how or why something happened. Jadi menjelaskan bagaimana dan kenapa sesuatu itu terjadi. Lanjut yang ketiga, language feature-nya. For the first, using simple present. Menggunakan tensesnya yaitu simple present. Why simple present? Because this text tells about fact atau menjelaskan tentang fakta. Okay, next for the second, using abstract noun. No visible noun. Okay, next, using passive voice, menggunakan passive voice. Why? Kenapa menggunakan passive voice? Bertujuan untuk menekankan fokus pada kejadian yang berlangsung pada subjeknya. Oke, next, using action verb. Yang tahu action verb itu apa? Kata kerja yang digunakan untuk menjelaskan aksi yang berlangsung. For example, like make, create, and many more. And then for the last, containing explanation of the process. Jadi menjelaskan penjelasan dari prosesnya itu sendiri. Okay, that is the example explanation text. Jadi ini contoh dari explanation text. How does rain happen? Bagaimana terjadinya hujan? Okay. Okay, for the first, please read it. Baca terlebih dahulu. Okay, I will ask you. How about generic statement? Bagaimana sih general statementnya untuk paragraf pertama? Ada yang tahu? Yeah, for the first paragraph is tell about what
Okay, for the first, generic structure. General statement in paragraph 1. What is it? Ya, berisi tentang informasi umum mengenai hujan. Oke, jadi paragraf 1 dari awal sampai akhir itu menjelaskan penjelasan umum mengenai hujan. Oke, next. First, the second paragraph, explanation, penjelasannya. What is it? Ya, dari the phenomenon of rain until there is rain, itu menjelaskan tentang serangkaian tahapan-tahapan terjadinya hujan. Okay. And the last, for the third paragraph atau closing, berisi tentang informasi tambahan berupa hujan yang turun di daerah dingin atau snow dan di daerah panas atau virja. Okay, that is for my explanation. Thank you for watching and jangan lupa bahagia. Thank you. Okay guys, thank you for watching. See you next week. Have a nice day. Jangan lupa bahagia. Dan